नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है तकदीर पर ईमान लाने का मतलब और अमाल की तौफ़ीक। हज़रत अली से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से हर शख्स की जन्नत और दोज़ख लिखी जा चुकी है। लोगों ने इस पर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम अपने लिखे हुए का क्यों न सहारा लें और अमल छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अमल करो, क्योंकि हर शख्स को इसी चीज़ की तौफीक मिलती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। जो शख्स जो खुश नसीब हो उसे जन्नती कामों की तौफीक मिलती है, और जो बदनसीब जहन्नुमी है उसे जहन्नुमी कामों की तौफीक मिलती है। इसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह वल्लैल की दर्ज बाला 2 आयतें पढ़ीं। इनका तर्जुमा ये है, जिसने माल खर्च किया और तकवा की राह इख्तियार की और बेहतरीन बात की तस्दीक की यानी इस्लाम लाया, तो हम इसे अच्छी ज़िंदगी यानी जन्नत की तौफीक देंगे। और जिसने अपना माल देने में बुखल से काम लिया और खुदा से बेपरवाह रहा और अच्छी ज़िंदगी को झुटलाया, तो हम इसे तकलीफ़ वाली ज़िंदगी जहन्नुम की तौफीक देंगे। तो अब ये हमने ख़ुद अपने आप को पहचानना है, अपने आप को समझना है कि हमें किन चीज़ों की तौफीक मिल रही है। दुनिया में जिन चीज़ों की तौफीक मिलेगी, हमारी आखिरत का फ़ैसला वही होने वाला है। तो ये अब हमने अपने आप को ख़ुद पहचानना है। अगर हम नाउज़ बिल्ला कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, तो इस हदीस के बाद हमें थोड़ा सा डरना भी चाहिए कि हम अपने अमाल को सीधा कर लें। और थोड़ी सी खुशखबरी भी है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें अच्छे अमाल की तौफीक दी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी हमसे राज़ी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो अच्छी ही, अल्लाह से गुमान तो अच्छा ही करना चाहिए, तो पर फिर भी हमें अपने आप को चेक करना है। और इसके अलावा इसमें जो सूरह वल्लैल की आयत में थी कि जिसने माल खर्च किया, जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करता है और तकवा की राह इख्तियार करता है, डरता है अल्लाह ताला से और बेहतरीन बात की तस्दीक भी करता है यानी कि इस्लाम लाता है, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। और जिसने अपने माल में बुखल किया, कुछ लोग होते हैं बहुत बुखील होते हैं, अपने ऊपर तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं, अपनी उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, बहुत पैसा खाने पीने में और पहनने में, घूमने में बहुत लगा रहे होते हैं, पर अल्लाह के रास्ते पे देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। और वे ये सोचते हैं कि हम गरीब हो जाएंगे, हमारे पास माल ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तो अल्लाह ताला के साथ बिज़नेस है हमारा। हम अल्लाह के साथ कैसे बिज़नेस कर सकते हैं? जितना बिज़नेस करेंगे उससे कितने गुना ज़्यादा अल्लाह ताला हमें अता करेंगे, और अल्लाह के दिए में से ही हमने अता करना है, कौन सा अपने पास से हमने अता करना है। अल्लाह ताला ने नवाजा है तो उसी में से अल्लाह ताला तौफीक देंगे ना कि हम अल्लाह की राह में दें बेसहारों को और सफ़ेद पोश लोगों की मदद करें। कैसा अजीब सा लगता है कि हम इतना अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, और बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे अल्लाह माफ़ी दे नाउज़ बिल्ला बेचारे कचरे से उठा के खाना खा रहे हैं। कि अल्लाह ना करे हम अपने या अपनी औलाद के बारे में ऐसी ज़िंदगी सोच सकते हैं? तो उन बेचारों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो हम ऐसे ही जो है वो सोच कर सो जाएं कि बस हमने अपना पेट तो भर लिया है, अब कोई किसी का भरा है या नहीं भरा हमें नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये हमने अल्लाह के दिए में से देना है, बुखीली नहीं करनी है, हमने अपने दिल को खुला करना है। और इंशाल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला हमें अच्छी ज़िंदगी ही देंगे। और जिसने अल्लाह ताला की राह में माल देने में बुख़ल किया और बेपरवाह रहा कि उसे कोई ना फ़र्क पड़ा कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिए और नबी ने क्या हुक्म दिए, तो अच्छी ज़िंदगी को झुटलाया उसने, तो फिर उसका क्या होगा, ठिकाना जहन्नुम है। इसकी तशरीह इस तरह से है कि यानी अल्लाह ताला के हाँ ये बात तय है कि आदमी अपने किन अमाल की वजह से दोज़ख का मुस्तहिक होगा और किन अमाल की वजह से जन्नत में जाएगा। खुदा ने इस तकदीर को बड़ी तफसील से कुरान मजीद में बयान किया है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वजाहत से पेश कर दिया है। अब ये आदमी का काम है कि वो जहन्नुम की राह में चलना पसंद करता है या जन्नत की राह में, क्योंकि फ़ैसला तो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दे दिया है। 2 रास्ते अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, एक सीधा रास्ता, एक टेढ़ा रास्ता। अब हमने क्या करना है
کہ ٹریک پہ چلنا ہے یا ڈی ٹریک ہونا ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایک بات کھول کھول کے بتا دی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ایک ایک بات پتہ چل جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی راہ چوز کرتے ہیں۔ جنت میں جانا ہے تو جنتیوں والے کام کرنے ہیں، اور دوزخ میں نعوذ باللہ جانا ہے تو ہم نے برے اعمال کرنے ہیں۔ تو دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے جو نیک ہے وہ نیک بنے گا، جو بد ہے وہ بد بنے گا۔ اس کی ذمہ داری اس لیے کہ خدا نے اسے ارادے کی آزادی بخشی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فیصلہ دے دیا، یہ آزادی دے دی ہے کہ کون سا راستہ چوز کرتے ہو، اور راستے کے انتخاب میں آزاد چھوڑا ہے، بالکل آزاد ہے انسان۔ کوئی زبردستی، کوئی نعوذ باللہ کوئی فرشتہ ہمارے سر پہ ڈنڈا نہیں مارتا کہ یہ اچھا کام ہے تو کرو اور یہ برا کام ہے تو نہ کرو، نہ کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، نہ کوئی دروگا ہے ہمارے اوپر۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، ہمیں آزاد کر دیا ہے بالکل۔ تو یہی آزادی سے سزا دلوائے گی، اور اسی کی بدولت وہ جنت پائے گا۔ جس کو خوف خدا ہوگا وہ ہر رشتے پہ پورا اترتا ہے، اس کو ہر چیز پہ اپنی آخرت یاد رہتی ہے، اپنی وہ اندھیری قبر یاد رہتی ہے جس میں اس نے اکیلے جانا ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کی خاطر برے کام کرتا ہے، وہ سوچ لے یہ اولاد بھی کام نہیں آنے والی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے برا کرتا ہے، کوئی کام نہیں آنے والا۔ بیوی کے لیے، شوہر کے لیے جو کوئی برا کر رہا ہے وہ نہیں کام آنے والے۔ آج ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، کل دوسرا دن، پرسوں تیسرا دن، پھر کون کہاں ہے کوئی نہیں یاد رہتا۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، کسی کو کوئی نہیں یاد ہے۔ ہمیں اپنے دادا کا یاد ہے، دادا کو ہم جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے پردادا کون تھے، اس سے آگے کون تھے، کوئی جانتا ہے ان کو؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے سے کتنی نسلیں چلی آ رہی ہیں، ہمیں نہیں کسی کا بھی پتہ۔ ہم بھی اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہمارا بھی ایک نسل کو پتہ ہوگا بس، جو آگے ہمارے بچوں کے بچے ہوں گے، اس کے بعد کس کو پتہ ہوگا؟ تو ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمیں جنت اور دوزخ میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ اس دنیا کا ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا میں ہی رہ جانا، صرف ہمارے اچھے اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جانے ہیں۔ اور کوشش ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آج یہی کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو بہترین بنانا ہے، اور اس رب کے سامنے، اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ کیسے جواب دیں گے ہم اپنے اللہ کے سامنے؟ ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے جو اپنی امت کے لیے اتنا رویا کرتے تھے؟ کیا جواب دیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ کیا دنیا میں کر کر آئے ہیں؟ کس چیز کے لیے تو نے بھیجا تھا، اور کیا کرتے رہے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو بھلا کر، اپنے اللہ کو بھلا کر کن گناہوں کے کاموں میں پڑ گئے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے اللہ کو پسند آ جائیں، آمین۔ اور لیکن بہت سے کن ذہن آدمی اپنی ذمہ داری خدا کے سر ڈال کر اپنے کو مجبور سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب ہماری ایک پوری ویڈیو ہمارے سامنے چلے گی، اور ہمیں ایک ایک بات دکھا دی جائے گی، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ پاؤں، یہ بازو، یہ زبان، یہ ہر چیز ہماری گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ دنیا میں کیا کرتا آیا ہے۔ تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی پوری نظر ہے ہمارے اوپر۔ تو جب ہم ہر بات میں یہ سوچیں گے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم ضرور اچھے کام کریں گے اور برائی سے رکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔